आत्मिक यात्रा कार्यक्रम आपनको स्वागत करू। आसंतु आमे पालक प्रेमाशीष सतमान द्वारा लिखित आजिर डिवोशन विषय रे चर्चा करिबा। प्रेज द लॉर्ड, समस्तଙ୍କୁ स्वागत। आज आमे एमती पालक प्रेमाशीष सतमानंकर गोटे लेखा अछि दिव्यात्मिक ज्ञान द्वारा परिचालित। तार गोटे गुरुत्वपूर्ण अंश को नहीं आमे आज टिके गभीर भावे देखिबा। निश्चय आमर मूल लक्ष्य हेउछि बाइबल रे जो एफिसियो 1:17-19 अछि सेथिरे ज्ञान और प्रत्यादेशर आत्मा बोली कहा जाइछि। तेबे सेटा प्रकृत रे कोन? हाँ, जीवन रे केबे केबे लागेनि जेमती आमे पूरा अंधार रे बाड़ी बुलाउछु, माने कुआडे जीवु कौन करिबु किछि बुझा पड़ेनी, बिना मानचित्र रे जीवा परी। हाँ, एमिति अनुभव तो प्राय समस्तंकर हुए। आउ एई प्रश्नर उत्तर बा कुहंतु सूत्र एफिसिया 1:17-19 रे ही मिले। अच्छा, पाउल एठी प्रार्थना करूछंती जे परमेश्वर आमको ज्ञान और प्रत्यादेशर आत्मा दियंतु। काहे की? कारणटा भी सिठी अछि जेपरि आमे प्रभु जीसु ख्रीष्टंकु आहुरी भल भाबरे आहुरी गभीर भाबरे जानि पारिबा। माने कथा होउची जीसुंकु ठीक भाबे जानिबा, यथार्थ भावे जानिबा। हाँ, यथार्थ भावे जानिबा ही एही ज्ञान पाइबार बाट। एटा खाली बही पढ़ा ज्ञान नोहे, बुझिले, एहा हृदयर ज्ञान, गोटे आत्मिक बुझामणा। किंतु गोटे प्रश्न आछि मनकु, जणे जदि विश्वासी ताहले से तो पवित्र आत्मा पाई सारछि ना? हाँ, ठीक। तेबे पुणी एई ज्ञान और प्रत्यादेशर आत्मा पाई प्रार्थना काई की? पवित्र आत्मा थिले कोन यथेष्ट नुहे? बहुत भल प्रश्न। आउ एई कथा बहुत लोकंक मनरे आसे। हाँ, ए कथा सत्य जे जेतेबेले जणे जीसुंकु विश्वास करे सेही मुहूर्तरे से पवित्र आत्मा को पाए। किंतु एमिति भाबंतु, आजिकाली समस्तंक पाखे स्मार्टफोन अछि। हाँ, फोनटा तो अछि, किंतु जदि आपण तार सबु फीचर्स सबु एप्स केमिति व्यवहार करिवे जानि नाहंती बा करू नाहंती, ताहले फोनटा थिले भी नथिला परी पूरा दामी फोनटा खाली कॉल करिया पाए रहिला। बस ठीक सेमिति पवित्र आत्मा को पाइबा गोटे कथा, किंतु तांको आम जीवन रे ज्ञान और प्रत्यादेशर आत्मा भाबरे काम करिबा को देबा। तांको सेही क्षमता दबा, बस सेही क्षमता को व्यवहार करिबा को सिखिबा। हाँ, तांको द्वारा परिचालित हेबा सेईटा आउ गोटे गभीर स्तरर अनुभूति। सेथिपई तो पाउल एफिसियो विश्वासी माननक पई प्रार्थना करूथिले जे सेमाने खाली पवित्र आत्मा को पाई संतुष्ट न रुअंतु, बरम तांकरे एई जो विशेष काम अछि, माने जीसुंकु गभीर भावे जानिबा और परमेश्वरंकर इच्छा को प्रकाश करिबा, सेईटा को निज जीवन रे अनुभव करंतु। जिमती आम आत्मिक आखि खोली जीव। एकदम सेया। ताहले एई जो दिव्य ज्ञान कथा आमे करूचे, एटा कोन खाली बड़ बड़ निष्पत्ति बेले काम रे आसे ना हमर जो दैनंदिन जीवन छोट छोट कथा सेथिरे भी यार किछि प्रभाव अछि? निश्चय अछि, निश्चित भावरे। एटा खाली कैरियर बाछिबा बा बाहाघर निष्पत्ति पाई नुहे। जेतेबेला आमे पवित्र आत्मा को एमिति काम करिबा को सुजोग देउ, हमर पूरा देखिबार नजरिया बदली जाए। अच्छा, केमिति? धरंतु गोटे परिस्थिति आगुरु बहुत कष्ट लागुथुला, बहुत जटिल, किंतु एही ज्ञान पाइला परे होयतो आमे सेही परिस्थिति को परमेश्वरंक दृष्टिरु देखिबा को आरंभ करू। उदाहरण देउची, मने करंतु काहा संगरे संपर्क खराब अछि, बहुत तिक्तता, हुए तो निज बुद्धि रे राग आसुछि, किंतु एही दिव्य ज्ञान आमको हठात से लोक प्रति करुणा देखाइबा को बाट देखाइ पारे, किंबा गोटे नुआ उपाय सुचाई पारे समाधान पाई जहां आमे केबे भाबी नथिले। वास्तव रे ताहाले तो जीवनर जो जटिल रास्ता सेटा भी गोटे रोमांचकर यात्रा परि लागिबो। हाँ, उद्देश्यमूलक यात्रा परि लागिबो, कारण आमे जानिथिबा जे आमे एका नुहे, परमेश्वरंकर निर्देशना अछि। ए कथाटा बहुत गुरुत्वपूर्ण। माने जेतेबेले लागुछि जे पूरा हजि गलु दिगहरा, सेतेबेले बाहरे समाधान खोजिबा बदलरे प्रथमे भीतर को देखिबा दरकार। परमेश्वरंक ठारू एही दिव्य ज्ञान पई प्रार्थना करिबा, अपेक्षा करिबा। किंतु खाली प्रार्थना कले हे जिवो ना आउ किछि करिबा को पड़िबो एहा पई? देखंतु, प्रार्थना तो मूलदुआ। पाउल निजे ताहा ही करुथिले ओ सिखाउथिले, किंतु ता सहित आउ किछि कथा भी अछि। प्रथम कथा, जीसुंकु जानिबा पई गोटे प्रबल इच्छा, गोटे शोष रहिबा दरकार। आउ सेथिपई परमेश्वरंक वाक्य माने बाइबल ताकु नियमित पढ़िबा, मनन करिबा बहुत जरूरी। ठीक।
ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ୱର ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଯେତେବେଳେ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ଦିଗକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଶୁଣିବା ଓ ମାନିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞାବହତା। ହଁ, ଆଜ୍ଞାବହତା। ଆଉ ତୃତୀୟରେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗତି, ମାନେ ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହ ମିଳିମିଶି ରହିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ଏସବୁ ମିଶିକି କାମ କରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କର କଥା, କୌଣସି ମେକାନିକାଲ ଫର୍ମୁଲା ନୁହେଁ। ଯେତେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ସେତେ ଏ ଜ୍ଞାନ ଆମ ଜୀବନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ବହୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଇଲେ। ତାହେଲେ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାର ଯଦି ମୁଖ୍ୟ କଥାଟା ଦେଖିବା, ସେଟା ହେଲେ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କେବଳ ଗୋଟେ ଥ୍ୟୋରୀ ନୁହେଁ। ନା, ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ। ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏହାକୁ ପାଉ, ଅନୁଭବ କରୁ। ହଁ, ଏହା ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ବଦଳାଇ ଦିଏ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ବାଟ ଦେଖାଏ। ଏକଦମ ଠିକ। ଆଉ ପାଳକ ପ୍ରେମାଶୀ ସତ୍ତମନଙ୍କ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ହିଁ ଗଭୀର ଆତ୍ମିକ ସତ୍ୟକୁ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ। ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯିବାକୁ ଚାହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନରେ କେଉଁ ଜାଗାଟା ସବୁଠୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, କେଉଁଠି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ବାଟ ଦିଶୁନି, ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରକାଶନା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବା କି? କେମିତି ସେ ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ସ୍ପଷ୍ଟତାରେ ବଦଳିବ? ହଁ, ବା କେମିତି ସେ ଆହ୍ୱାନଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ସୁଯୋଗରେ ପରିଣତ ହେବ, ଏଇଟା ଭାବିବା କଥା। ନିଶ୍ଚୟ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏକାଠି ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଶେଷ କରିବା। ହଁ। ହେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରକାଶନାର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁ ଆଉ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ପାଦରେ ଆପଣଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଚାଲିପାରୁ। ଆମେନ୍। ଆମେନ୍। ଆଜି ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଅଛୁ। ଯଦି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଅଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଦେଖା ହେବା। ଧନ୍ୟବାଦ।